ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 3 जून 2021 का है। आज बाबा ने कहा, अपने आप को और बाप को, बाप ने अपने को और अपने बच्चों को समझाया कि संगम युग में बाप फूल माला हार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बाप पूज्य भी नहीं बनते तो पुजारी भी नहीं बनते। अर्थात बाबा आज के बोलें जे संगम युगे बाबा फूल माला स्वीकार करे ना, केन कि बाबा এই পতিত পাবন পূজ্য পূজারী এই চক্রের মধ্যে বাবা আসেন না। এই চক্র থেকে বাবা ন্যাড়া, এই জন্য ফুল মালা বাবা কোনো সময় স্বীকার করেন না। আর আমাদেরকেও বাবা বললেন যে তোমরাও ফুল মালা স্বীকার করবে না, কেন কি তোমাদের আত্মার শরীর দুটাই পতিত। ফুল আর মালার অধিকারী হইলেন দেবতারা, তাদেরকেই ফুল মালা দেওয়া যাইতে পারে। তো ওনারা পূজ্য দেবতা থাকেন, তো ওনাদেরকে ফুল মালা দেওয়া যায়। তো আমাদেরকে ওখানে পূজ্য দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সেই পুরুষার্থটা এই সঙ্গম যুগে আমরা করি। তো সঙ্গম যুগটা বহুত মহত্বপূর্ণ, সেই মহত্বটাকে বুঝে আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। তো আজকে শুনি বাবার মহাবাক্য। বাবা আমাদেরকে বিশেষভাবে আজকে মহাবাক্যতে কি বলেছেন। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। আমরা বাবাকে যে ফুল দেই সেই ফুলগুলা কিন্তু বাবা স্বীকার করবেন না, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनना है। क्योंकि वो माला पड़ाए देय ना, तो बाबा की बोले दिलेन एगुला पड़ा जाबे ना, केन कि आमरा तो ओखन पुरुषार्थी। प्रश्न, भविष्य राज तखत के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्यते राज तखतेर अधिकारी के होते पारबे? उत्तर, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। যারা মাত পিতার অন্তরটাকে জয় করতে পারবে তারাই ভবিষ্যৎ তখতের মানে সিংহাসনের কাছে বসতে পারবে, মানে লক্ষ্মীনারায়ণের পাশে বসতে পারবে। ওইখানে তো রাজা প্রজা মহারাজা সবাই থাকবে না, সব ধরনের কোয়ালিটি হবে। তো কোয়ালিটির মধ্যে নিজের কোয়ালিটিটাকে চেক করতে হবে যে শ্রী লক্ষ্মী শ্রী নারায়ণ ওনাদের পাশে বসতে হইলে আমাদেরকে কিভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। वही भविष्य तखत नसीन बनते हैं। भविष्यते खूब काछे बसते पारे। वंडर है बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मात पिता के वो जय करे। मेहनतकार मात पिता से भी आगे जाते हैं। मात पिता काछे तो जाते पारे ना। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है।
याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। আমরা বাবাকে স্মরণ করি আর সিংহাসন ছাড়ে যখন আসার জন্য বলছি, তো বাবা এখানে সর্বব্যাপী নয়। अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं। দুনিয়া वाले नहीं जानते, এই গীতটার অর্থ জানে না কি ওনাকেও নিজের সিংহাসন ছাড়া আসতে হবে, আকাশকেও। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए वही बाप आया हुआ है, वही बाप माने आगे वो नहीं আসছিলেন, সেই বাবাই আসছে। बच्चों को पहचान मिल गई। स्वयं बेट बताते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, दुनियाटा एकटाई, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे पुराना जैसे शरीर बचपन में नया होता है। যেমন মনে করেন যখন আমরা বাচ্চা জন্ম নিলাম তখন আমাদের শরীরটা কি ছিল, আমরা শিশু ছিলাম, আমাদের শরীরটা নতুন ছিল, আস্তে আস্তে করে পুরনো হওয়া শুরু হয়ে গেল, আর লাস্টে আসে কি হয়ে যায়, একদম পুরনো হয়ে যায়। फिर पुराना होता है नया शरीर, फिर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना। একটা নতুন শরীর একটা পুরনো শরীর এভাবে তো বলা যাবে না। একটাই শরীর ছিল, ছোট ছিলাম তো সুন্দর ছিল, শতপ্রধান ছিল, সেই শরীরটা আস্তে আস্তে করে শত রজ তম স্টেজ পার করে, চারটি স্টেজ আমাদের একটা শরীরের মধ্যে পার করি। ঠিক এইভাবেই দুনিয়াটাও আগে শতপ্রধান ছিল আর আজকে তম প্রধান হয়ে গেছে। এক সময় সুখী ছিল, আজকে দুঃখী হয়ে গেছে। তো এই জন্য বাবা বললেন দুনিয়া দুইটা না, দুনিয়া একটাই। যখন দুঃখের দুনিয়া হয় তো সুখ থাকে না, আর যখন সুখের দুনিয়া হবে তখন দুঃখ থাকবে না, দুনিয়া কিন্তু একটাই। स्वयं बेट समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। এই সৃষ্টি আদিতে কি ছিল, মধ্য কি হলো, অন্তে কি হচ্ছে, সব কিছু বাবা খুলে ওখানে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता और पुराना হয়ে গেল, বড় হইলে পুরনো হয়ে যায়। एक ही सिर्फ नई से पुरानी बनती है, वैसे एक ही दुनिया है, नई से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके, নতুন কখন ছিল এই কথাটা কেউ বলতে পারবে না। बाप आकर समझाते हैं बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, নতুন দুনিয়া ছিল তখন ভারত নতুন ছিল। सतयुग कहा जाता है वही भारत फिर पुराना बनता है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। এটা হলো ओल्ड वर्ल्ड মানে পুরনো दुनिया। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी, নিউ দুনিয়া ছিল, এই দুনিয়াটাই আজকে ওল্ড হয়ে গেছে, নতুন দুনিয়া পুরনো দুনিয়া হয়ে গেল। फिर उसको नया जरूर बनाना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। শুরুতে নতুন দুনিয়া কেমন হবে সেই দুনিয়ার তো দেখা যাবে না, তো বাবা কি করলেন, সাক্ষাৎকার করাইলেন। সাক্ষাৎকার মাধ্যমে বাচ্চারা দেখতে পারলো যে ভবিষ্যৎ দুনিয়াটা কেমন হবে, সত্যযুগী দুনিয়া। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे, ওই নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিল, बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं, बाबा বাচ্চাদেরকে বুঝাচ্ছে। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, निरंतर बाबा के स्मरण करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आते हैं,
বাবা পরম ধাম থেকে আসেন আর আমাদেরকে এই রাজयोग শেখানোর জন্য। महिमा सारी एक की है, उनकी महिमा कुछ नहीं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है। এই সময় মানব তুচ্ছ বুদ্ধি, তুচ্ছ হয়ে গেছে, कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए मैं आता हूँ, तब तो गाते भी है ना। এই সময় বাবা আছেন এই জন্য মহিমা করে। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है, प्रत्येकेर पाठ आलादा आलादा। बार बार कहते हैं बाबा কি করেন, একটা কথাকে বারবার রিপিট করেন। बाप कहते दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। এই শরীররূপী অর্গেন্স দ্বারা বাবার শিক্ষাগুলাকে धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ब्रह्मा बाबाके আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হাঁটা চলার মধ্যেও শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিব বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই জন্য বাবা বলে দিলেন याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। सब समय মনে করেন শিব বাবাই সব কিছু করেন। ব্রহ্মা है नहीं, ব্রহ্মা বাবা মাঝখানে কিছু করেন না। भल इसका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है। ব্রহ্মা বাবার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্মরণ করতে হবে শিব বাবাকে। हमेशा शिव बाबा, इसमें शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। सब समय বাবাকে মনে করো শিব বাবাকে, আর শিব বাবা ওনার দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। इन द्वारा पढ़ाते हैं মানে ব্রহ্মা বাবা দ্বারা শিব বাবা পড়াচ্ছেন। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, ব্রহ্মা বাবা আমাদের টিচার না, আমাদের টিচার কে হইল শিব বাবা। পরম শিক্ষক হইলেন শিব বাবা। এই জন্য শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে, মাঝখানে কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা যাবে না। কেন কি দেহধারী শুধু হইল কি বলা যাবে, দেহধারী হইল মানে মার্গদর্শক বলা যাবে, ঘটক। যেমন একটা ছেলে আর মেয়ের সাথে সাগাই করতে গেলে ঘটকগিরি করে, তো আমরা কি করে দিই, বাবার সাথে আত্মার পরমাত্মা মিলনের মাঝখানে বাবার পরিচয়টা করিয়ে দিই। যখন সম্বন্ধ তৈরি হয়ে গেল তারপরে ঘটকের দরকার পড়ে না, তো আমরা সরাসরি বাবাকে স্মরণ করব। অর্থাৎ শিব বাবা আমাদের কি হয়ে গেলেন, সরাসরি ওনাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবাকে স্মরণ করলে বা যে জ্ঞান দিল তাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না, বিকর্ম বিনাশ হবে শিব বাবাকে স্মরণ করলে। কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে আমাদেরকে কি করতে হবে, সম্মান দিতে হবে, ওনাকে সম্মানের জায়গায় রাখতে হবে। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर हुआ है, याद उसको करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। जिस्म माना शरीर, शरीरधारी के कखनो स्मरण करा जाबे ना। बुद्धि योग बाप से लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखलाओ। फिर से माने আগেও শিখিয়েছিলেন বাবা, এই জন্য বলছে বাবা আসো আর আমাদেরকে জ্ঞান যোগ শিখাও। জ্ঞান যোগ শিখার জন্য বাচ্চারা ওখান বাবাকে ডাকতেছে। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा ही হইলেন गीतार ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है, ये ज्ञानটা लुप्त হয়ে যাবে। वहाँ दरकार नहीं है, सतीयुगे तो ये ज्ञान दरकार থাকবে না। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति के लिए। ज्ञानটা হইল আমরা দুর্গতিতে ছিলাম
আমাদেরকে সদ্গতি করার জন্যই জ্ঞানটা দেওয়া হইল। সদ্গতি হয়ে গেল, জ্ঞানের খেতা খেল খতম। বাকি ওয়াহা তো সব है ভক্তি মার্গ কি বাতে। ভক্তি মার্গ মানে বাবা কোথায় বলছেন, সতীযুগ ত্রেতা যুগে তো কোনো জ্ঞানের কোনো দরকারই থাকবে না। যখন দ্বাপর যুগ আসবে, তো দ্বাপর যুগ আসতেই কি হবে, রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যাবে। রাবণ রাজ্য শুরু হইল তো ভক্তি শুরু হয়ে যাবে, মানুষ দুঃখী হবে আর ভক্তি করা শুরু করে দেবে। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। जप करबे, तप करबे, दान करबे, पुण्य करबे, सब इनडायरेक्ट ईश्वर के ना जाने ईश्वर नामे दान करबे। একজন গরিবকে খাওয়াই দিল, বলো ভগবানের নামে দান করলাম। গরিব কি করলো, খাইয়ে নিল। গরিবকে টাকা দিয়ে দিল, গরিব যায় ওই টাকা দিয়ে একটা খারাপ জিনিস কিনে খেয়ে নিল। তো কোথায় মদত করলেন, খারাপ জিনিস খাবার মধ্যে মদত করলেন। তো দানটা কি সফল হইল, দানটা অসফল হয়ে গেল। কেন কি সেই ব্যক্তিটা ওই টাকা দিয়ে কোনো কিছু খারাপ জিনিস খেয়ে ফেলল, ভালো জিনিস খাইল না। দান করতে হইলে তখন বাবা কি বলছেন, কাউকে খাওয়াই দাও, পেট ভরে খাওয়াই দিতে পারো, কিন্তু টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে না। কেন কি ওই টাকা দিয়ে গরিব খারাপ জিনিস খাইলে ওই সরাসরি পাপটা যে করলো দিল দান তার উপরে যাবে। এই জন্য বাবা বললেন কি ভক্তি মার্গে তো মানুষ কি কি জপ তপ করে। पत्थर से फिर पारस बन मुझे आना पड़ता है। पारस থেকে পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছিলাম, পাথর থেকে পারস করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। বাপ कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, এই সময় কত মানুষ আছে। सरसों मिसल सारा संसार भरा हुआ है। সরষো, শশা মতন সরষা থাকে না, যে সরষো কত থাকে অনেক, ওরকম মানুষ ভর্তি হয়ে আছে দুনিয়াতে। अब सब खत्म हो जाने के हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, সরষা মাফিক মনুষ্য থাকবে না। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। নতুন দুনিয়াতে জিনিসপত্র বহুত থাকবে কিন্তু মানুষ কম হবে। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। এই পৃথিবীতে এমন হয়ে গেছে যে এত মানুষ আছে যে খাওয়ার জন্য পাওয়া যায় না। একদিন দেখা গেল যে এমনও জায়গা আছে যেখানকার মানুষ মাটি খায় থাকে, মাটি খাইতেছে, মাটির রুটি বানাইতেছে। তো এমনও দুনিয়া আমাদের এই ধারাতে আছে যেখানে মানুষের খাওয়ার জন্য আহার জুটে না। তো সতীযুগে সব কিছু থাকবে, লেকিন মানুষের সংখ্যাটা কম থাকবে। এই জন্য মানুষ কি থাকবে, সুখী থাকবে। আর আজকে মানব কি হয়ে গেছে, দুঃখী হয়ে গেছে। সরষ মাফিক কত গুড়ি গুড়ি ভর্তি আছে পৃথিবীটাতে মনুষ্য। দুনিয়া মে বৈভব বহুত আর মনুষ্য কম, আর এখানে মনুষ্য বেশি, বৈভব কম। फिर नई दुनिया हो जाएगी। पुरानो दुनिया যখন, পুরানো দুনিয়া রেতি জমিন है, জমিনটাও কি হয়ে গেছে, রেতিলি মানে বালু মাটি হয়ে গেছে। फिर नई दुनिया हो जाएगी, নতুন দুনিয়া যখন হবে তো এই জমিনটা পুরা পৌষ্টিক থাকবে, খাদ থাকবে। নতুন দুনিয়া হওয়ার আগে তো অনেক কিছু এখানে সোয়া হবে, এই জন্য দুনিয়াটা মানে জমিনগুলা খুব খাদ থাকবে দুনিয়ার মধ্যে। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू, सब কিছুই নতুন থাকবে। নামই কিতনা মিঠা है, নামগুলা কত মিষ্টি। हेबिन बहिस देवताओं की दुनिया, हेबिन बहिस देवताদের दुनिया। पुरानी को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, पुरानो दुनिया के शेष करे नतून दुनिया जावार इच्छा करे ना। अब है पुरानी दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात है। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, এই দুনিয়াতেই পুরনো শরীরে কোনো মূল্য নাই। শিব বাবা को तो कोई शरीर नहीं है, শিব বাবার তো নিজের শরীর নয়। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, फूलेर हार पहनाबे, परंतु उनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग
उसमें चला जाएगा। शिव बाबा के पढ़ाइते होले तो ब्रह्मा बाबा के पढ़ाइते होबे, तो बुद्धियोग कोथाय चले जाबे? ब्रह्मा बाबा मध्य। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं, हार लागबे ना, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, আমরা ही पूज्य ছিলাম, আমরা ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाप कहते हैं मैंने पूज्य बनाया, मैंने पूज्य बनाया, मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार होती है। बाबा पूज्यও बनेন না আর পূজারিও বনেন না, এই জন্য বাবার কোনো ফুলের দরকার নাই। मैं क्यों यह पहनूं? বাবা বললেন আমি কেন পড়ব? इसीलिए কি করতে বললেন? এই জন্য বাবা বলে দিলেন কি যখন দরকার নাই তো लिबरेटर वर्ल्ड सर्वेंट फादर भी है ना, टीचर भी है, सर्वेंट भी है। बड़े बड़े आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को क्या करते? लाट कभी नहीं लिखेंगे, अपने को लीडर कखनो मने करे ना, कि मने करे? ओबीडियंट सर्वेंट। यहाँ तो श्री लक्ष्मी श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, नीचे के लीडर मने करे सबाई। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पुरानी हैं। बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होगा। यदि सोना 9 कैरेट থাকে তখন ওই সোনা দিয়ে যদি কোনো অলংকার বানানো হয় তো ওটাও এরকম থাকবে। सोने में खाद पड़ती है, आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। निर्लेप माना তার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না, যে কিছু পড়ে আত্মার উপরেই পড়ে। এই জন্য আত্মা জন্যই বলা হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা, দেব আত্মা, ধর্ম আত্মা। কোনো সময় পাপ শরীর পুণ্য শরীর তো বলে না, কেন কি কর্মের প্রভাব আত্মা উপরে পড়ে। यह ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, निर्माण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। निर्माण धाम হলো সবার থেকে উপরে ধাম। आत्माओं का निर्माण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, একজন ভগবান আর সবাই হইল ভক্ত। ভক্তরা কি করে? সবাই ওনাকে স্মরণ করে। परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। तमो प्रधान मनुष्य की करे? सब ठीक कर भीतर की पूजा करे। हम जाते हैं, जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है, जी किच्छु होच्छे सब शूटिंग होच्छे। ड्रामा में हर बार जो शूटिंग होती, समझो बीच में कोई पंछी उड़ जाए, মাঝখানে কোনো পাখি উড়ে গেল, तो वह वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा, बार बार वही दृश्यटाई देखा जाए। पतंग उड़ा हुआ शूटिंग हो गया तो फिर क्या होगा? बार बार वही रिपीट होवे। तुम एक्टर्स हो, सारा ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। আমরা হইলাম एक्टर्स না, অভিনেতা আর অভিনেত্রী। আমরা সবাই অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করে যাচ্ছি,
তো সবাই আমাদের পাঠটাকে দেখছে। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास्ट होता है, एक एकटा सेकंड ड्रामा अनुযায়ী চলছে। পাত্তা হিলা ড্রামা পাস हुआ, গাছের একটা পাতা হিলে গেল, সেটাও ড্রামাতে ছিল। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुकुम से चलता है, ভগবান হুকুম করবেন তো পাতা হিলবে, ভগবান যদি মানা করে দেন তো হিলবে না, এগুলা না। এটা হলো প্রকৃতির দেন, সময় অনুযায়ী পাতা हिले, समय अनुযায়ী पाता हिले ना। यह सब ड्रामा में लुधा हुआ है, इसको अच्छी तरह समझना पड़े। গাছের পাতা ভগবান হিলান না। কত লোক ভাবে না যে পাতাটা হিলছে না, ভগবান পাতাটাও হিলায় না। আর কোনো সময় দেখবেন এমন হিলা শুরু হয়ে গেল, বলবে আর ভগবান থাকতে দিবে না। ঝড় আসলো তখন ভগবানের বদনাম, পাতা না হিললো তখনও ভগবানের বদনাম। কিন্তু এটা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটা কিন্তু বাবার হাতে নাই বা বাবা এগুলার মধ্যে ইনভলভ নাই। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का काटा भी दिखाया हुआ है। কোনখানে দেখিয়েছে ঘড়ির কাটা? ওই যে সৃষ্টি চক্রের মধ্যে, ঘড়ির মধ্যে দেখানো হয়েছে না যে ঘড়ি কাটা দেখাচ্ছে অল্প সময় বাকি আছে কলিযুগ থেকে সতীযুগ আসতে, মাঝখানে সঙ্গম যুগ দেখানো হয়েছে। সঙ্গমের অনেক সময় চলে গেছে। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होगा। আজকে তো অনেক ধর্ম হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন দুনিয়াতে এগুলো হবে না। तुम बच्चे हमेशा समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছে। हम स्टूडेंट है। ভগবানওয়াজ मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ভগবান বলছেন আমি তোমাদেরকে রাজা থেকেও রাজা বানাচ্ছি। रोज राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं। যারা রাজা, আজকের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে ঘন্টা পর ঘন্টা পার করে দেয়। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। লক্ষ্মী নারায়ণকে যে তৈরি করলেন সে হলেন বাবা। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারি হয়ে গেছে। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बताते, बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ, इसीलिए मैं न हार पहनता न पहनाना पड़े। पहनते भी नहीं है पहनाते भी नहीं है, मैंने पढ़ेও না কাউকে পড়াবেও না। फिर हम क्यों फूलों क्यों स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदा अनुसार उन देवताओं का हक है। यदि हक बोला जाए, अधिकार बोला जाए तो फूल माला पड़ा हक हलो देवतादेर। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूल के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खूब खुशबूदार फूल, फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको गद्दी पर बैठना है। जितने जितने कल्प पहले पुरुषार्थ किया अब फिर करते हैं। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया, যারা যত কল্প पहले पुरुषार्थ করেছে ততই করবে। अब कहते हैं और करने लग पड़ेंगे, आरो लागबे। मैनेजर बनते हैं, नीचे वाले को भी लिफ्ट मिलती है। सॉरी बाबा बोले जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया अब कर रहे हैं। যারা কল্প पहले যারা করছিল তারা এখন করছে और करने लगेंगे। नंबरवार तो है ना, সবাই নম্বরবার আছে।
बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। विवेक बोलছে कि একটা বাচ্চা, যে বাচ্চাটা সেবা করবে তার জন্য তো একটু লাগেই না, সেবা করছে। তো বিবেক বলল কি বাচ্চাটা খুব সার্ভিস করছে। जैसे दुकान में होते हैं सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसा है। तुम बच्चियां को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो। আমাদের आश्चर्य है, माता पिता से आगे कैसे जा सकते। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। बाबा আমাদেরকে तो बहुत परिश्रम করে तैयारी करें तखत नसीन बनने के लिए, इसीलिए कहते हैं अब तुम्हारे दिल रूपी तखत पर जीत पहनने से भविष्य के तखत नसीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण एम ऑब्जेक्ट मुख्य है। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन होच्छे। तो इसमें वैराइटीज पद है, एखाने वैराइटीज पद पोजिशन आछे। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चे आदि को भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर के भक्ति मार्ग में कहते थे। বাচ্চাদেরকে পালন পোষণ করতে হবে, কিন্তু কিভাবে বললেন বাবা, আমার বাচ্চা, আমার পরিবার, আমার ঘর, এগুলা ভাবলে কি হবে, কষ্ট পাওয়া যাবে। ওদের দিকে যদি কোনো কিছু নেগেটিভ আসবে, মনে করেন যে নিজের ছেলে, নিজের মেয়ে, নিজের পরিবার থেকে কোনো কিছু কষ্ট পাওয়া যায়, তখন খুব দুঃখ হয়। পথে চলতে কেউ কিছু বলে দিল, তাই কথাটা নিয়ে আমরা ভাবি না, কিন্তু বাড়ি থেকে কেউ কিছু বলে দিল, তাকে নিয়ে সারা দিন ভাবতে থাকবে, কেন বলল, আমার এটা, আমার ছেলে, আমার বউ, আমার যেন বাবা বললেন আমারটাকে কি করো, এখন ত্যাগ করার চেষ্টা করো। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में बोल लो भगवान सब तुम्हार देन, आपकी अमानत आपने ले ली। মানে এত ভিতরে থিওরি থাকতে লাগবে যে আপনার সম্পত্তি আপনিই নিয়ে নিলেন। अच्छा, फिर रोने की क्या बात है, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनते हैं, मोजित राजा की कथा भी सुनते हैं, फिर कोई दुखी फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि नहीं होगी, ওইখানে কোনো অসুখ বিসুখ হবে না। আজকাল তো বিমারি শুনলেই মন খারাপ হয়ে যায়, হ্যাঁ না, মানুষের আয়ু আছে কিন্তু অসুখ বিসুখের জন্য মানুষ মারা যাচ্ছে। তো আয়ু যখন পুরা হয়ে যাবে তখন দুঃখ হবে না, সব কিছু আশা পূর্ণ হয়ে গেল, যখন কেউ সব কিছু দিয়ে নিয়ে সব দিক থেকে সম্পন্ন করে যখন চলে যাবে তখন তো কোনো দুঃখ হবে না। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्म के लिए 21 जन्म আমরা কি থাকবো, निरोगी, কোনো রোগ থাকবে না। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहाँ की रस्म रिवाज कैसी चलती है, ওখানকার নিয়ম নীতি কি হবে, क्या ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस की होवे, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। वह ड्रामा सब बीत गया, साक्षात्कार जेटा হইল सब এটা तो पार হয়ে গেল। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, শুরুতে তো জ্ঞান ছিল না, এইগুলা দেখেই কি হলো, আত্মাগুলা তৈরি হয়ে গেল। अब दिन प्रतिदिन बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, এই সময় তো বাচ্চাদের মনে এক শক্তি আসে গেছে। यह भी सब ड्रामा में नूद है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी, ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। भक्ति मार्ग যখন ছিল
তখন বাবা উপরে থাকে অনেক কাজকর্ম করছেন। नीचे तो कल्प में एक बार आता हूँ, কল্পে একবার সঙ্গম যুগে বাবা আসে। ওটাও সঙ্গম কলিযুগের শেষ আর সতীযুগের শুরু সঙ্গমে আসে। এমনি তো 4টা সঙ্গম, কিন্তু এই সঙ্গম যুগ যে সঙ্গমটাকে হীরের তুল্য বলা হয়েছে। बहुत एक बार आता हूँ, बहुत निराकार की पुजारी भी होते हैं। बहुत लोग निराकार के ही पूजा करे, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, यह बातें गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीताते कृष्णेर नाम डाला है। निराकार से प्रीत हट गई है। यह तो परमात्मा ने की करलेन, এই তো परमात्मा की करलेन निराकार থেকে बुद्धि सरे गेছে। आकर के सहज राजियों और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदली होच्छे, युग फिर रहा है, युग चक्रते आसतेছে, এখন কলিযুগ থেকে সতীযুগ আসে যাবে, তো চক্র ফিরে যাবে। इस ड्रामा के चक्र को तुम समझते हो, मनुष्य कुछ नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। এই সময় দেবতাদের চিহ্নগুলা থাকে গেছে। तो बाप समझाते हैं, हमेशा समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा है इस ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आती रहेगी। যখন এরকম আমরা ভাববো তখন বাবাকে স্মরণ করতে খুব নশা চড়বে। ऐसे गॉड फादर कौन, वह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु बार है ना, तो सतगुरु भी है। कई बच्चे, कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कोनो बाबा বাচ্চাদেরকে পড়ায়, तो वह जरूर कहेंगे हमारा बाप फादर, हमारा यह फादर टीचर है। जार बाबा टीचर থাকে সে বলবে না আমার फादर तो टीचर, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता। সেই ফাদারটাই গুরু হবে এরকম হয় না, কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের বাপ टीचर আর সদ্গুরু একজনে 3টা সম্বন্ধ নিয়ে পাঠ করছে। শিব বাবাই আমাদের পিতা, শিব বাবাই আমাদের পরম শিক্ষক, শিব বাবাই আমাদের পরম সদ্গুরু, সদ্গতিরও মার্গ দেখাচ্ছে। পিতা হিসাবে আমাদের লালন পালন করছেন, টিচার হিসাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, আর গুরু হিসাবে আমাদের সদ্গতির পথ দেখাচ্ছেন। তো 3টা রোল একজন করছে, কিন্তু এটা বাইরে লৌকিক জগতে হবে না। वह है हद का फादर टीचर। ওই লৌকিক দুনিয়া যদি কোনো বাবা যদি टीचर থাকে, শিক্ষক থাকে, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का, इनका माना ब्रह्मा बाबा, फादर टीचर था ना, पढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबार पिता उन्हीं शिक्षक छिलेन। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी आहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, আমাদেরকে কে পড়াচ্ছে? गॉड फादर। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद की जाती है, जैसे आशिक और माशूक का प्यार होता है। आशिक और माशूक आलादा একটা आंतरिक ভালোবাসা থাকে। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्मा और परमात्मा के साथ योग, माने योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इस पति दुनिया, पति शरीर में आकर हमको ऊंच बनाते हैं।
দুনিয়াটা হইল পতিত, শরীরটা হইল পতিত, আর দুনিয়াতে বাবা আসে আমাদেরকে কত উঁচু বানাচ্ছে। गायन भी है मनुष्य से देवता कियत करत न लागी बार। सेकेंड में बैकुंठ में जाते हैं, মানুষ থেকে দেবতা হইতে কোনো বিঘ্ন আমাদের উপরে अटैक करे ना। सेकेंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते, यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। गुरु नानक ने भी कहा मुत पलिती कपड़ धोए। ए देहरूपी कपड़ाटा की हो गए एकदम नोंगरा हो गए, धुते हो गए, लक्ष्य सौंप दिए। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारी वस्त्र तुम्हारी आत्मा दोनों को शुद्ध बनाता हूँ। हमारे शरीर केও बाबा बाबार ज्ञाने যখন আসি তখন আমাদের শারীরিক স্বচ্ছতাও আসে যায়, है ना। আগে তো স্বচ্ছতা বলে জিনিসটাকে মানে নিতাম না বা একটু অবহেলনা করতাম, কিন্তু বাবার ঘরে আসার পরে বাইরে আর ভিতরে দুটাই স্বচ্ছতা আসে যায়। तो इसको दादे को कभी याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा के स्मरण करा जाबे ना। यह सारा कार्य शिव बाबा का है। এই জন্য যে কিছু করবেন এই মনে করে করবেন যে বাবার জন্য করছি, তো 100% জমা হবে। কোনো সময় আপনি কিছু করেন তখন কি হয়, বাবা ছাড়া এমনও হয়ে যায় যে বেহেনজির জন্য করছি আর দিদির জন্য করছি, দিদির জন্য করলে কিন্তু এত পুণ্য জমা হবে না। যে কিছু করছি কার জন্য করছি, বাবার জন্য করছি। কেন কি এই যজ্ঞ কার, দিদির না ব্রহ্মা বাবার? যজ্ঞটা হইল, এই যজ্ঞের নাম কি, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্রর নাম হইল শিব বাবা। যে কিছু আমরা করব শিব বাবার জন্য করব, তো 100% ভাগ্য জমা হবে। যদি আর কোনো সাকারকে আমরা দিচ্ছি মনে করব, তখন আমাদের কি হবে, ঘাটতি পড়ে যাবে। এই জন্য ঘাটতি যেন না হয় এটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध है, तो इस दादे को कभी याद नहीं करना है। कार्य হইল শিব বাবা, इसको ही याद करो। इससे मीठा वह है, ওনা থেকে মিষ্টি হইল निराकार बाबा। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है। हाँ, इन आँखों से तो আমরা ब्रह्मा बाबा के देखते पाई ना, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। ब्रह्मा बाबा के আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্মরণ করতে হবে নিরাকার শিব বাবাকে। আর ব্রহ্মা বাবাকে কি মনে করতে হবে, নিরাকার বাবার সাকার রথ হইলেন ব্রহ্মা বাবা। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। ওনার দ্বারা শিব বাবা আমাদেরকে তৈরি করলো, এই জন্য ওনাকে সবসময় আমাদেরকে রিগার্ড দিতে হবে, সম্মান দিয়ে ওনার সাথে চলতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, बाप के दिल रूपी तखत पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी होकर प्यार से सबको चलाना है। परिवारे चलते होबे, लेकिन परिवारटाके किभाबे देखते होबे, ट्रास्टी हिसाबे। এটা আমার পরিবার বলে ভাবা যাবে না। কার পরিবার? বাবার পরিবার, বাবার সন্তান, বাবার ছেলে, বাবার মেয়ে, বাবার বাড়ি। তখন কি হবে, আমরা সব সময় হালকা থাকবো। मोहजित बनना है। नंबर दूसरा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। এই চর্মচক্ষু দ্বারা আমরা দেখছি, কিন্তু দেখেও স্মরণ করতে হবে এক বাবাকে। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। খুব সুন্দর কথা বাবা বললেন। এখানে স্থূলভাবে ফুল বা হার মানে মালা স্বীকার না করে
আমাদেরকে নিজেকেই খুশবুদার ফুল তৈরি করতে হবে। খুশবুদার মানে আমাদের মধ্যে এত গুণ হোক যে আমাদের গুণটা চারদিকে ছড়ায় যায়। যেমন মনে করবেন যে একটা বাড়িতে ধূপকাঠি জ্বালান বা বাড়িতে ছোটোখাটো বাগান আছে, ফুল বাগান, বাগানের মধ্যে দেখবেন কোনো ফুল ফুলে গেছে, হ্যাঁ, ফুলের সুগন্ধটা চারোদিকে ছড়ায় যায়, আশেপাশের লোক বলে বাহ কত খুশবুটা ভালো লাগছে, কত সুন্দর সুগন্ধ পেয়ে যাচ্ছে না, তো সবাই পেয়ে কি মনটা ফুরফুরিত হয়ে যায়। তো আমাদেরকে বাবা বললেন যে স্থূলভাবে ফুল দিলা, হার দিলা, ওর দিকে তুমি নিজেকেই শিব বাবার বাগিচার আমি ফুল, আমি নিজেকেই বাবার কাছে অর্পণ করলাম। যখন আপনারা মনের তো শোভা বা সংস্কার আছে, তো ফুল যদি দেনও কোনো সময় বা কারো কারো অভ্যাস আছে না দিলে খারাপ লাগে, তখন ফুল দেওয়ার সময় দিলেন, কিন্তু তখন কি অনুভব করবেন যে আমি স্বয়ংে বাবার বাগিচার ফুল আর আমি বাবার কাছে নিজেকে অর্পণ করলাম, অর্থাৎ আমি নিজেই বাবারকে আমি ফুল হিসাবে বাবার কাছে সমর্পণ হইলাম। এইভাবে নিজেকে অর্পণ করবেন। বাকি স্থূলে যদি মন না মানে তো দিয়ে নেবেন। তো বাবা আজকে বরদান বললে, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर। আমাদের বিচারটা খুব চঞ্চল, হ্যাঁ, শতপ্রধান বায়ুমণ্ডল বানানে কে লিয়ে, বাতাবরণটাকে খুব সুন্দর বানানোর জন্য জবাবদার, নিজেকে জবাবদার মনে করতে হবে, জিম্মেওয়ারি মনে করতে হবে যে আমি দায়িত্বশীল লোক। শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব, নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করতে হবে। जो बच्चे अपने चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर लेते हैं, जो বাচ্চারা নিজের চঞ্চল বৃত্তি মানা বিচারটাকে বদলি করে নিতে পারে, वही शतप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, তারাই বাতাবরণটাকে পাওয়ারফুল বানাইতে পারে। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, বিচার দিয়ে বাতাবরণ তৈরি হয়। वृत्ति चंचल तब होती जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। বিচারটা তখনই এদিক ওদিক যায় যখন আমাদের নিজের উপরে দায়িত্ব আছে কিছু, এটা মনে থাকে না। যখন মনে থাকবে এত বড় দায়িত্ব বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করা, তখন আমাদের বিচারটা ঠিক থাকবে। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता, কোনো বাচ্চা আছে ফ্রি আছে, ফাঁকা আছে, তখন কি করছে, চঞ্চলতা করছে, আর ব্যস্ত হয়ে গেল তো চঞ্চলতা ভুলে গেল। তারপরেও এরকম আসে যে ব্যস্ত থাকতেও চঞ্চলতা করে নিচ্ছে, তো उसे बांध दो। ऐसे ही याद और योग, ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंध के बंधन में वृत्ति को बांध दो, तो चंचलता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सर्व संबंध নিয়ে নিজেকে বাঁধে দিতে হবে, মানে বাবার মধ্যে নিজেকে আটকিয়ে দিতে হবে। কিভাবে, যে বাবা আমার সব সম্বন্ধী, তো সব সম্বন্ধে যখন স্মরণ করা শুরু করে দিবেন, তখন কি হয়ে যাবে, নিজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ বৃত্তি আপনার পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্লোগান, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग वृत्ति। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग वृत्ति। बेहद মানে যেখানে কোনো সীমা নাই, আমার বেহদকে বৈরাগ মানে সব কিছু থেকে বৈরাগ্য, কোনো জায়গা যেন রগটা একটা না থাকে, আমার বলে কোনো কিছু নাই, সব কিছু বাবার। বারবার এটাকে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি, তখন আমাদের জীবনটা খুব শ্রেষ্ঠ হইতে পারবে। আচ্ছা, ওম শান্তি শান্তি শান্তি।